अमी बोकाचोदा नहीं नहीं राई सही बता रहा हूँ अच्छे बोल रहा हूँ राई बोल अमी बोल जम्मू अमी केरला था की केरला ताकी আমার নাম রাইস্টার हमारा नाम राइस्टार আমি ফ্রি ফায়ারে খুবই খারাপ প্লেয়ার खराब मतलब समझता नहीं हूँ क्या मैं अबे आजा भाई जल्दी आजा আরে রাই এটা বল যে আমি কেরালা থাকি, আমি কেরালা ताकी আমি অনেক ভালো খেলি। स्टार्ट कर अरे मैं प्रो प्लेयर हूँ मैं प्रो प्लेयर আরে हूँ নে भाई मैं বাংলা মে বল আমি অনেক ভালো খেলি। अमी अनेक बालिक अरे यार क्या बोल रहा है আমি অনেক ভালো খেলি अमी अनेक बालो केली হ্যাঁ আমি অনেক ভালো খেলি আর আমি আমি যদি নুবরাদের মতো মরি। अरे कुछ भी सुनाई नहीं दिया तुम्हारे हुक्म मैं की बोल वजह से। रहा था আমি অনেক ভালো খেলি नहीं रुक जा ये हुक्म को हटाने दे বল আমি অনেক ভালো খেলি अमी अनेक बाले केली আমি একটা अमी एकता সুধীর ভাই कुल्लू चुदिर भाई আমার চ্যাটার বাল হাত হালা